Kita mancing ke bagan lagi nih, ke part 2 nya ini. Kita collab sama Bang Otap. Otap mancing mulu, lagi cuci piring ya. Mantap. Sip. Habis makan guys. Oke mas bro, semoga ada cintanya, banyak tarikan, min. Ada itu. Ya. Kencengin aja. Nah, pas. Nah, taikin. Oke. Kena. Kena. Babon bang. Tiganya ya. Trek mas bro. Perlawanannya kayak tadi.
Angkat dulu. Ya. Alhamdulillah. Strike kedua. Adanya ini bang, adanya yang tadi. Bro, Mantap banget. Oke, lanjut next. Ikan gegerit. Bang. Ya mas bro, bang, otap setrek. Pelajaran sore. Karena senari nih. Oh iya. Oh ada juga. Angkat apa serok? Wes. Awas. Awas bang, pinggir. Mantap mas bro, bang bro, strike. Babon juga itu. Sip. Trek bang. Trek lagi mas bro, pelajaran sore bang otap. Rekam. Gede. Saya masih terang bang. Kayak siang. Ayo kak. Cep, wes babon lagian. beruntun double stick.
terusan, iya bener. Otap setrek bangun tidur dikasih hadiah. Bisa serok ya. Ya, mantap. Mantap. Ini berbarengan amat, saya setrek, mantap setrek. Gak mau kalah. Umpannya cumi. Sip, mantap. Awas, bagaimana? Skor sementara